الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وهو المعطي المنان سبحانه وتعالى، وله علينا نعم جسام، فيعطي قبل السؤال بفضل من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وقد بشر الصابرين بقوله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم رحمة من الله ورضوان أولئك عليهم صلوات من الله ورحمة وأولئك هم المهتدون. بشرهم بأنهم من المهتدين الذين يستسلمون ويرضون بما قدر المولى فيفوزوا بالأجر العظيم، كما أخبر النبي العظيم بالأجر العظيم لمن صبر عند الصدمة الأولى، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Siapapun yang mendatangkan sesuatu tidak menyenangkan tidak akan dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki sifat maha pemberi, yang selalu memberikan anugerah, memberikan nikmat-nikmat yang sangat besar kepada kita, memberikan keinginan-keinginan kita sebelum kita memintanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, sebagaimana firman-Nya: "Wabasyirus shabirin." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepadanya. Orang-orang yang ketika diberi musibah berkata demikian, bersabar, maka mereka akan mendapatkan rahmat yang sangat besar dari Allah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang pasrah dan ridho atas apa saja yang ditakdirkan oleh Allah. Pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang itu sabar ketika pertama kali mendapatkan musibah. عوضها بمن هو خير من أبي سلمة من الدنيا. سلمة عوضها بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفادت وأدرك خير الدنيا
وخير الأخرى. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis menjelaskan bahwa barang siapa yang mengalami musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami semua milik Allah dan kami semua akan kembali kepadanya. Allahumma ajirni fil musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang aku alami dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Maka pasti orang yang tertimpa musibah kemudian membaca dzikir ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka pasti Allah akan memberi ganti yang jauh lebih baik dari apa yang diambil olehnya. Dan ini adalah perintah wasiat dari Rasulullah SAW kepada kita, sebagaimana Nabi mewasiatkan ini secara langsung kepada Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Ummu Salamah ketika ditinggal wafat oleh suaminya yaitu Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu, beliau sedih sekali, sangat bersedih, tampak sekali tanda kesedihan ada di wajahnya. Kemudian oleh Nabi dinasihati, wahai Ummu Salamah, kalau kamu mendapatkan musibah maka berdoalah pada Allah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang aku alami dan berilah aku ganti yang lebih baik. Ketika mendengar perintah Nabi ini, Ummu Salamah awalnya berpikir, kira-kira siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Tidak ada laki-laki yang akhlaknya lebih baik dari suamiku Abu Salamah, yang fisiknya lebih baik dibanding suamiku Abu Salamah. Tapi karena ini perintah Nabi, ia tinggalkan pikiran itu dan dia membaca doa ini. Dan begitulah hendaknya kita niru apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah. Ketika ada orang memberikan nasihat kepada kita, yang mana orang itu akalnya lebih luas, lebih sempurna, lebih alim, hendaknya kita nurut. Walaupun kita bingung, kok begini, turuti saja. Kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dan pahala yang besar di dunia maupun di akhirat. Akhirnya apa? Setelah Ummu Salamah nurut perintah Nabi, Allah mengganti suami yang lebih baik dibanding Abu Salamah. Seandainya seisi dunia dan akhirat diisi Abu Salamah semuanya, masih lebih baik suami yang keduanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالعبد إذا استسلم لقضاء الله ولقدره فإنه يسارع في زمن مصيبته حتى تنتهي. والعبد الذي لا يرضى بقضاء الله وقدره فإنه الذي يطيل زمن المصيبة على نفسه وهو لا يدري بضعف إيمانه ولبعده عن منهج نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا سيد الأنبياء والمرسلين محمد الرؤوف الرحيم، جيء بابنه إبراهيم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة حامله بين يديه، فلما رأى تلك الحالة ورفض أنفاسه الأخيرة بين يدي أبيه الذي يقول للشيء كن فيكون بإذن الله، لكنه تأدب مع أمر الله، ففرغ نفس إبراهيم وهو بين يدي أبيه سيد الأولين والآخرين، فدمعت عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال إيش قال؟ قال الحمد لله إن على فراقك يا إبراهيم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب، أي أن الدمع هذه رحمة في القلب قد تحزن كما وقع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المذموم هو الجزاء والاعتراض على قضاء الله وقدره، أما كل إنسان لا بد إذا أصيب مصيبة يتأثر، لكن لا يتكلم ولا يفعل إلا بفعل يرضي الله وقول يرضي الله سبحانه وتعالى. Seseorang yang mengalami musibah kemudian dia pasrah dan ridho terhadap ketentuan Allah dan ketetapan Allah, maka keridoannya dia itu akan mempersingkat zamannya musibah. Musibah itu tidak akan berlarut-larut, dengan syarat menerima dan ridho atas musibah Allah. Tapi kalau ada seseorang dikasih musibah oleh Allah kemudian protes, tidak ridho kepada takdir Allah, justru itu akan memperlama
musibah pada dirinya sendiri tanpa ia sadari. Dan itu semuanya disebabkan lemahnya keimanan dan jauhnya dari manhaj Nabi Muhammad SAW. Bersedih tidak ada masalah, menangis tidak ada masalah. Yang tidak baik adalah protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersedih ketika salah satu putranya Sayyidina Ibrahim yang waktu itu masih sangat muda sekali, masih kecil, itu ketika menghembuskan nafas-nafas terakhirnya digendong oleh Rasulullah SAW, diberikan pada Rasulullah, digendong oleh Rasulullah, dan Sayyidina Ibrahim menghembuskan nafas akhir ketika digendong oleh Rasulullah SAW. Nabi pun menangis. Nabi mengatakan, dan seandainya Nabi itu mengatakan kun terhadap apa yang beliau inginkan, pasti akan terjadi atas izin Allah. Seandainya Nabi menginginkan Sayyidina Ibrahim hidup lagi, pasti akan hidup lagi atas izin Allah. Tapi bagaimana Nabi memberikan contoh pada kita? Beliau lebih memilih keinginan Allah, kehendak Allah, ridho dengan ketentuan Allah. Nabi menangis. Nabi mengatakan, innal aina la tadma, sesungguhnya mataku mengalirkan air mata. Wa innal qalba la yahzan, dan sesungguhnya hatiku bersedih. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya aku wahai Ibrahim sangat bersedih karena telah berpisah denganmu. Tapi wala naqulu illa ma yurdi rabbana, akan tetapi aku tidak mengatakan ucapan kecuali yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, tidak masalah kita bersedih atas musibah yang kita alami, itu alami sekali, wajar sekali, tapi jangan pernah mengatakan ucapan kecuali yang bisa mendatangkan ridho Allah. Jangan berbuat sesuatu kecuali yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Urwah bin Zubair ahad at-tabi'in, ibn hawari Rasulullah Az-Zubair bin Al-Awwam, ibn ذات النطاقين أسمى بنت أبي بكر الصديق، كان من العلماء العابدين العاملين الطائعين القانتين لله سبحانه وتعالى، وكان كثير الابتلاء. عندما سافر من المدينة إلى الشام مر بوادي القرى فأصيب بداء يسمى الآكلة، والتي تسمى بلغة العصر اليوم الغرغرينة، فاستأكلت أطراف أصابعه، فما وصل للشام حتى استأكلت قدمه. فلما دخل على الخليفة استعظم حالته فنادى الأطباء، فجاء كل الأطباء فقالوا لا بد من بتر ساقه حتى لا يزداد الأكلة إلى بقية الرجل. فشرب هذا الدواء حتى لا تحس بالقطع، فقال ما كنت لأشرب شيئا أزيل عقلي، قال اشرب خمرا، قال ما كنت لأطلب العافية بشيء حرمه الله علي، فلكن إذا دخلت في الصلاة فاصنعوا ما شئتم. فصلى لله، فلما كان في السجود كشفوا عن ساقه وجاءوا بالمنشار وقطعوها، ولم يحس بشيء ولم يتحرك، فسال الدم فجاء بالماء المغلي حتى سكن الدم. وبينما هو كذلك وكان له ابن من أحب الأبناء إليه، محمد بن عروة، كان في الحديقة السلطان أو الخليفة ينظر للحصان والأفراس، فرمحه فرس فمات في الحال، فحزن الخليفة، فجاء إلى عروة بعد أن أفاق فقالوا جاء بقدمه في طست، قال عظم أحسن الله عزائك بقدمه، فقال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد أعطاني ربي 4 أطراف، أخذ واحد لكن باقي عدمي 3، الحمد لله أحسن الله عزائك بابنك محمد. فقال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، أعطاني ربي 7 أولاد، أخذ واحد باقي 6، فالعطاء أكثر من الأخذ. فلله، فكم له من عوافي وقليل من الابتلاءات، وكم له من العطاء وقليل من الأخذ. فلله ما أعطى
ولله ما أخذ. هكذا يقول سيدنا عروة بن الزبير. فتعجب الخليفة من قوة إيمانه وثباته ورسوخ يقينه بالله سبحانه وتعالى. Beliau bercerita kepada kita sejarah Sayyidina Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Sayyidina Urwah putra Sayyidina Zubair bin Awam. Sayyidina Zubair bin Awam ini yang digelari dengan Hawari Hadil Ummah. Ibunya Sayyidina Urwah adalah Datun Nitokan Sayyidatuna Asma binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum jami'an. Sayyidina Urwah ini, Sayyidina Urwah bin Zubair ini adalah orang yang alimnya luar biasa, banyak ibadahnya luar biasa, dan mengamalkan ilmunya. Semua ilmunya yang diketahui dia amalkan. Beliau ini banyak atau sering mengalami musibah, banyak musibahnya. Suatu ketika beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam. Ketika di perjalanan beliau terkena penyakit yang menyebabkan betisnya itu infeksi, dan harus setelah dibawa ke dokter, semua dokter mengatakan harus diamputasi, harus dipotong. Kalau enggak, penyakit ini akan menjalar ke seluruh tubuh dan mengancam keselamatan nyawanya. Akhirnya oleh khalifah yang ada pada saat itu dianjurkan untuk mengikuti anjuran dokter agar kakinya dipotong. Kemudian para dokter mengatakan ini sebelum dipotong harus dibius dulu. Anda harus minum obat bius agar tidak terasa sakit. Kata Sayyidina Urwah, tidak mungkin aku mengkonsumsi sesuatu yang bisa menghilangkan akalku. Kemudian sudah, kalau Anda tidak mau dibius, Anda minum khamr saja, biar mabuk nanti dipotong. Kata beliau, aku tidak akan mencari kesehatan dengan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lantas bagaimana? Anda harus amputasi gimana? Udah, aku akan sholat. Nanti kalau pas tengah-tengah aku sholat, silahkan lakukan apa saja, terserah. Akhirnya beliau sholat. Di tengah-tengah sujud, para dokter itu memotong kaki beliau dengan gergaji, alat tradisional yang pada saat itu digergaji. Di tengah-tengah sholat ketika sujud, Sayyidina Urwah sama sekali tidak terasa, saking khusyuknya di dalam sholat, kakinya digergaji tidak terasa. Kemudian darah bercucuran. Setelah darah bercucuran, agar supaya darahnya itu mampet, tradisional sekali, didatangkan minyak panas, ditempelkan ke kaki itu agar darahnya mampet. Kemudian di tengah-tengah operasi tadi yang dilakukan, salah satu putra beliau namanya Sayyidina Muhammad bin Urwah. Ini putra yang sangat dicintai. Itu ikut ke istana. Operasi dilakukan di rumahnya di Istana Raja. Di Istana Raja ada kebun-kebun yang indah, ada kuda-kuda yang bagus. Putranya ini Muhammad ini seneng melihat kuda itu. Saking asiknya lihat kuda, gak sadar dihampiri kuda, ditendang oleh kuda sampai mati seketika, meninggal seketika putranya. Kakinya diamputasi, dipotong, putranya meninggal pada waktu yang sama. Setelah Sayyidina Urwah itu sadar, tadi ketika ditempelkan ke minyak tadi pingsan. Setelah sadar, si khalifah, si raja tadi datang pada Sayyidina Urwah untuk bertakziah. Dibawa betis yang dipotong tadi, diwadahi nampan itu, ditunjukkan. Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepadamu, wahai Urwah, temannya ini, wahai Urwah, dan semoga engkau diberi kesabaran oleh Allah. Ditunjukkan kaki yang sudah dipotong tadi. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Urwah? Beliau hanya mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, aku dikasih tangan 2, kaki 2, 4, sisa 3 cuma diambil 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian si raja tadi cerita, putramu tadi meninggal ditendang kuda pas kamu operasi, meninggal. Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepadamu, dan semoga Allah memberikan kesabaran kepadamu. Lagi-lagi beliau mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Putraku ada 7, masih tersisa 6, hanya diambil 1. Alhamdulillah. Nah, itulah. Jadi Sayyidina Urwah ketika mengalami musibah, agar bisa bersabar begitu, beliau ingat
bahwa kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada beliau lebih banyak dibanding sakit. Sakitnya hanya sedikit, sehatnya lebih banyak. Begitu juga yang diberikan oleh Allah lebih banyak, yang diambil sedikit. Akhirnya si raja tadi heran melihat keimanan yang begitu luar biasa dari sahabatnya ini, Sayyidina Urwah bin Az-Zubair. الحديث القدسي إذا مات ابن لأحد من عباد الله يقول المولى سبحانه وتعالى لملائكته قبضتم روح صفي عبدي؟ نعم يا ربنا. قبضتم ثمرته هذا؟ يقول نعم يا ربنا. فيقول المولى سبحانه وتعالى وماذا قال عبدي؟ فقال يقول عبدك الحمد لله. فقال المولى سبحانه وتعالى لملائكته ابنوا بيتا في الجنة لعبدي وسموه بيت الحمد لأنه رضي بقضائي وقدري. سيد أبو طلحة عندما مات له مولود وقالت زوجته الصالحة له انظر يا أبا طلحة جيران لنا أعطونا متاع، جيران أعطوا لجيرانهم متاع ليستخدموه، ثم بعد أرادوا أن يستعيدوا متاعهم منعوهم، قال ليس لهم الحق. فقالت له إذا احتسب ابنك، الله أودعك إياه وقد مات ابنك. فقال الحمد لله، فعوضهم الله بخير منهم. فقال أحد الأنصار رأيت 9 من أولاد أبي طلحة قد حفظوا القرآن باستسلام للقضاء والقدر، ولا يملك إلا يقول الحمد لله. لماذا؟ لأن الفعل لله والحكم لله والحكمة قد خفيت عنك، فسلم للمقادير كي تحمد وترجع. Di dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata pada para malaikat, ketika ada seorang hamba kok salah satu putranya meninggal, maka Allah akan berkata pada para malaikat, wahai malaikat, kalian telah mengambil buah hatinya hambaku ini, kalian mengambil buah hatinya. Para malaikat menjawab, iya ya Allah. Lantas apa yang dikatakan oleh hamba ketika buah hatinya kalian ambil? Dia hanya berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka Allah berkata pada para malaikat, wahai malaikatku, bangunkan istana untuk dia di surga yang disebut dengan istana Baitul Hamd, istana pujian. Kenapa? Karena dia ridho kepada qada dan qadarku. Sayyidina Abu Talhah ini juga dulu pernah putranya meninggal ketika masih kecil. Istrinya, masya Allah, seorang perempuan yang salihah. Si istri ini berkata pada Abu Talhah, wahai Abu Talhah, kalau kita pinjam barang kepada tetangga, kemudian tetangga itu datang ngambil barang yang kita pinjam darinya, kemudian kita menolak, apakah kita berhak? Tentu tidak berhak. Akhirnya kata istrinya, begitu juga Allah. Allah menitipkan anak kita kepada kita, sekarang diambil, maka kita tidak boleh untuk menolak, kita harus ridho. Akhirnya Abu Talhah mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berkat beliau Sayyidina Abu Talhah dan juga istrinya ridho kepada takdir Allah, apa balasan dari Allah? Dikatakan oleh sebagian sahabat Ansar, aku melihat 9 putranya Sayyidina Abu Talhah ini, putra yang lain setelah meninggal putra yang pertama tadi, diganti oleh Allah dengan 9 putra yang semuanya hafal Al-Quran. Ini semuanya karena apa? Karena ridho kepada takdir Allah. Kita harus sadar bahwa semua yang terjadi ini adalah pekerjaan Allah dan ketetapan Allah, dan pasti ada hikmahnya. Mungkin kita tidak tahu hikmahnya apa, karena itu pasrahlah kepada takdir-takdir Allah agar supaya kita dipuji oleh Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. كان هناك رجل من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم
وكان معه ابن صغير، وكان حريص هذا الرجل على حضور مجالس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مجالس التذكير ومجالس القرآن ومجالس الذكر، ما يفوته مجلس من مجالس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا حريصا يشيل ابنه معه من محبته فيه. هكذا كان يا ما كان في قديم الزمان. كان هناك آباء أهل رحمة حقيقية بغوا لأولادهم الخير والبركة، يحضرونهم مجالس الخير والبركة. أما الأب الذي يبعد ابنه عن مجالس الخير والبركة، عن مجالس العلماء الذين بيرقونه بيعلون من شأنه، هذا ظاهره إيش؟ ظاهره رحمة، لكن باطنه ظلم. ظاهره ظلم وباطنه ظلم. ليه؟ لأن جلس طفل مع طفل يتذاكر. حضورك واغتنامك عالم في بلادك، أولا من جلوسك في بيتك أو مطالعتك مع زميلك، إلا إذا عدم ذلك فلا بأس، تعمر وقتك بما شئت من الخير، لكن تحرم نفسك الخير. فكان هذا الأب حريص على أن يحوز البركة من مجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان السلف الصالح حريصين على أبنائهم. يقول يا ولدي روح حضر درس فلان بيرقيك بيزكيك، يا طلبتي اذهبوا. كان الإمام الحداد يقول اذهبوا جلسوا في مدرسة فلان وحسنوا الظن فيه. الإمام الحداد قطب زمانه هكذا يقول طلبته. لكن من احنا في هذا الزمان ما عاد عرفنا الصح من الغلط. أساتذة ظلمة، آباء ظلمة، بعدوا أبنائهم عن الخير وعن البركة وعن أماكن النور وعن أسباب الفرح والسرور في الدنيا وفي الأخرى. مات ذلك الابن، مات، فانقطع ذلك الرجل عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب النبي فصار يسأل عنه، ما بال فلان كان يحضر مجلسنا؟ فقال إن ابنه الذي كان يحضر معه قد فجع به، يعني قد مات. فناداه، فلما جاء والتقاه فعزاه وصبره، فقال الحمد لله، وجده حزين، فقال الحمد لله، وقال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لكن لا زال الرجل حزين على ذلك. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسألك، لو ابنك الآن ذهبت وفتح لك الباب في البيت، هل فرحك أكثر؟ أو إذا مت وجدت ابنك أمامك في الجنة وفتح لك باب الجنة، ما أحب إليك أن تجده أمامك يفتح لك باب في الدنيا، أو تجده أمامك يفتح لك باب الجنة فتدخل معه إلى الجنة؟ فقال لا يا رسول الله، أحب أن يكون أمامي في الجنة وأدخل معه الجنة. قال هو لك، هو لك، ولكل من أصيب بمصيبته، لكن بالرضا والصبر والاحتساب لله سبحانه وتعالى. هكذا ربانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا ربونا خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على ما أخذ، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يعين إن شاء الله أخينا حامد على مصيبته وعلى في هذه المصيبة، ويخلف له خيرا منها، ويرزقه الصبر والسلوان، ووالدته كذلك الله يكون في عونها ويرزقها الصبر والسلوان، وأحبابه وأخواله وكل من له عليه محبة وحنانة، الله يكون في عونهم ويكون لهم ظاهرا وباطنا، ويرزقنا وإياكم الرضا والاستسلام لما قدر المولى، ونستسلم ونمتثل ما أمر به المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يجعل نفوسنا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تقنع بعطاء الله وترضى بقضائه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Beliau mengisahkan sahabat yang lain. Dulu itu ada
sahabat yang sangat semangat dalam menghadiri majelis-majelisnya Nabi. Semua majelis-majelis yang diadakan Nabi selalu hadir dan selalu membawa putranya yang masih kecil. Baik itu majelis tafsir, majelis Quran, majelis zikir, majelis apapun, tidak pernah ketinggalan. Selalu hadir dan selalu anaknya dibawa. Dan begitulah orang-orang dulu, kata beliau. Orang tua itu sangat senang kalau anaknya hadir majelis sana, majelis ini, majelis-majelis kebaikan, itu senang. Kenapa? Mereka menginginkan rahmat yang sebanyak-banyaknya untuk anak-anaknya. Begitulah para guru di zaman dulu, para masyayikh zaman dulu menganjurkan santrinya untuk hadir majelis sana, majelis ini, agar mendapatkan barokah sebanyak-banyaknya. Dan beliau kemudian mengatakan, kita hadir dars pengajian di hadapan orang yang alim itu jauh lebih baik dibanding kita duduk di rumah baca kitab sendiri atau kumpul sama teman-teman bikin majelis musyawarah sendiri, diskusi antara satu teman dengan teman lainnya. Lebih baik kita hadir duduk di hadapan orang yang alim, kita ngaji kepada beliau dibanding itu semuanya. Kalau nggak ada orang alim nggak apa-apa, kita menggunakan waktu kita untuk segala macam kebaikan, mutolaah di rumah, kumpul bersama teman-teman, musyawarah satu kitab, nggak apa-apa kalau nggak ada orang alim. Kalau ada orang alim, manfaatkan orang alim itu sebaik-baiknya. Sebagaimana juga apa yang dilakukan oleh Habib Abdullah Haddad yang merupakan kutub di zaman itu. Beliau menganjurkan santri-santrinya untuk hadir di majelisnya orang alim lain yang ada di zaman itu. Menyambung kisah yang tadi, sebagian sahabat yang selalu hadir majelisnya Nabi dan selalu membawa putranya yang masih kecil, kemudian putranya meninggal. Setelah putranya meninggal, si sahabat tadi tidak pernah lagi hadir majelis-majelisnya Nabi. Sampai ditanyakan oleh Nabi, kemana si fulan, kenapa tidak pernah hadir lagi? Orang-orang menjawab, ya Rasulullah, dia tidak hadir karena sedih, putranya meninggal. Yang biasa dibawa hadir itu sekarang udah meninggal, makanya tidak pernah hadir lagi. Akhirnya dipanggil oleh Nabi, suruh hadir. Setelah datang disabar-sabari oleh Nabi, kemudian dianjurkan untuk bersabar. Akhirnya dia dan diajari untuk mengatakan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Diajari itu semuanya, tapi tetap dia masih berlarut-larut dalam kesedihan. Akhirnya oleh Nabi dinasihat lagi, wahai fulan, kamu lebih senang mana? Anakmu masih hidup, kalau kamu pulang dari luar, dari pergi, pulang ke rumah, anakmu hidup, membukakan pintu untukmu, ataukah anakmu masuk surga dan nanti akan membukakan pintu surga untuk kamu? Lebih senang mana? Akhirnya si sahabat tadi menjawab, tentu ya Rasulullah, aku lebih senang anakku ada di surga dan membukakan pintu surga untukku, kemudian masuk surga bersamaku. Ketahuilah, anakmu ada di surga dan nanti akan membukakan pintu surga untuk kamu dan kamu akan masuk surga bersamanya. Akhirnya hilang kesedihan si sahabat tadi. Dan ini bukan khusus ya, kata beliau, bukan hanya untuk sahabat tersebut. Bagi siapapun yang kehilangan putranya, asal ridho menerima atas ketentuan dan takdir Allah, maka anak itu akan masuk surga terlebih dahulu dan akan membukakan pintu surga untuk orang tuanya, kemudian masuk bersama-sama. Karena itu segala puji bagi Allah atas apapun yang ia berikan dan atas apapun yang ia ambil. Kemudian kata beliau mendoakan Sayyid Al-Habib Hamid Asri agar supaya diberi pertolongan oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah dan diganti dengan yang lebih baik. Begitu juga ibunya, istri beliau juga semoga diberi pertolongan, diberi kesabaran oleh Allah, diberi ganti yang lebih baik. Begitu juga kekasih-kekasihnya, paman-pamannya, akhwalnya, dan semuanya. Semoga kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah, diberi rezeki zahir batin, dan juga semoga kita semua dikaruniai ridho dan pasrah kepada apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Semoga nafsu kita dijadikan nafsu yang taat, yang ridho dan menerima apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah yuwaffiqna wa iyyakum la yudhi'a 'anna wa janna kullu ma yasutu 'anna wa yaj'alna wa ya'budu ihsana imtinan la 'abid imtihan
بجاه النبي محمد سيد ولد عدنان يا رب العالمين. يعلمنا ما يجعلنا في عمل ما علمنا زين الإخلاص ما علمنا في ما علمنا يا رب العالمين. يجعل في وصية مطمئنة وصالحة وتقنا وتفضل بقضاء الله سبحانه وتعالى، ويجعل إيمانا ثابتا يقينا راسخا ثابتا يا رب العالمين، ويبعد عنا وعنكم كل وساوس الشيطان الرجيم، واجعل خواطرنا من خواطر الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. وفقنا اللهم بالمعمل بالإخلاص ما علمنا وفي معملنا يا رب العالمين، ووفقنا لكل ما يرضيك عنا، ووفقنا لصحبة الأخيار ومحبة الأخيار والتخلق فيها بأخلاق نبيك المختار بجاه نبيك المختار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا جليل يا جبار. استجب دعانا ولا تخيب رجانا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.